আৰু ইতিমধ্যে মৰাণত আহি উপস্থিত হৈছেহি ঘাইপথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমানে অৱতৰণ কৰিছে মৰাণৰ ঘাইপথত মৰাণত উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমটো ELF ঘাইপথ মুকলি কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমন আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থকা সেই দিন আৰু C-130 হাৰকিউলিছ বিমানেৰে ইতিমধ্যে অৱতৰণ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমটো যি ইমাৰ্জেন্সি লেণ্ডিং ফেচিলিটি থকা ছয়লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথ আজি মুকলি কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইয়াৰ বাবে 30 মিনিটৰ এটা বিশেষ এয়াৰ শ্ব'ৰ আয়োজন কৰা হৈছে যিটো এয়াৰ শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ অৰ্থাৎ উপভোগ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ উপস্থিতিতে হ'ব ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ 16খনকৈ বিমানে মৰাণৰ এই এয়াৰ শ্ব'ত ভাগ ল'ব ৰাফেল সুখয় তেজছ সহ যুঁজাৰু বিমানে ভাগ ল'ব এই এয়াৰ শ্ব'ত আৰু ইতিমধ্যে মৰাণত আহি মৰাণৰ ঘাইপথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমানে অৱতৰণ কৰিছেহি C-130 হাৰকিউলিছ বিমানেৰে অৱতৰণ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু মৰাণৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমটো ELF ইতিমধ্যে ফেচিলিটি থকা ছয়লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে মুকলি কৰিব আৰু কিছুক্ষণৰ পিছতেই আৰু ইতিমধ্যে তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু দূৰৰ পৰা বহু সংখ্যক লোকৰ আগমন হৈছে আৰু সকলোৱে গৌৰৱেৰে উল্লেখ কৰিছে যে এনে ধৰণৰ এটা এয়াৰ শ্ব' বা এনে ধৰণৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যে তাত মুকলি কৰিবলৈ লৈছে তাক লৈ সকলোৱে গৌৰৱবোধ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এয়া মৰাণৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা উপস্থিত আছে আৰু মৰাণৰ পথত ইতিমধ্যেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বিমানে অৱতৰণ কৰিছেগৈ হেলিকপ্টাৰে অৱতৰণ কৰিছে আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী মৰাণত আৰু মৰাণৰ সেই কাৰ্যসূচী সামৰি গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুকলি কৰিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী নৱনিৰ্মিত দলং আৰু ইতিমধ্যে মৰাণৰ ঘাইপথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমানে অৱতৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে সাজু হৈ আছে 16খনকৈ বিমান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়া বিশেষ এখন হেলিকপ্টাৰে অৱতৰণ মৰাণৰ ঘাইপথত আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ তাত উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰাণত আজি বিশেষ এয়াৰ শ্ব' হ'ব আৰু এয়াৰ শ্ব' অনুষ্ঠিত হ'ব 30 মিনিট জোৰা হ'ব এয়াৰ শ্ব' 16খনকৈ বিমানে ইয়াত এয়াৰ শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাফেল সুখয় তেজছ সহ যুঁজাৰু বিমানে ভাগ ল'ব এই এয়াৰ শ্ব'ত আৰু বৰ্তমান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিমান অৱতৰণ কৰিছে মৰাণৰ ঘাইপথত যিটো ইমাৰ্জেন্সি লেণ্ডিং ফেচিলিটি থকা ছয়লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমটো ঘাইপথ আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আগমন আৰু তেওঁৰ বিমানে অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগেই তেওঁক আদৰি অনা হৈছে কেৱল মৰাণৰে নহয় আশে পাশে চাবুৱা মৰাণ শিৱসাগৰ চৰাইদেউ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আগমন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে और इस दौरान हरक्यूलिस C-130 की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो इस आपात लैंडिंग पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड करता हुआ नजर आया दरअसल इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें जिसकी अपने आप में कई सारे खास मायने हैं रणनीतिक नजरिए से भी अगर हम देखें तो काफी खास और काफी अहम है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं PM मोरान बाईपास पर बनी इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे हैं नेशनल हाईवे 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर इसे बनाया गया है जो अपने आप में पहली भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सैन्य और साथ ही नागरिक दोनों तरह के विमानों के लिए तैयार की गई है अब से कुछ देर बाद ही एक विशेष एरियल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा यहां पे और खास बात यह है कि यहां पर अब से कुछ देर में हमें राफेल और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे
इसके साथ ही अन्य कई विमान भी यहाँ पर शामिल होंगे, जैसे तेजस है, हरक्यूलिस C-130 जिसे हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार, और साथ ही एंटोनोव AN-32 भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये ऐतिहासिक फैसिलिटी और जो कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर मुख्य एयरपोर्ट के नाकाम होने की स्थिति में एक वैकल्पिक लैंडिंग साइट देता है, और खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। और इस हाईवे को अगर हम देखें तो ड्यूल यूज यानी कि सिविल और साथ ही मिलिट्री बनाने से इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता भी बढ़ती है, और खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर एयरफील्ड्स जो हैं वो एक सीमित है। तो यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, और यहां पर ये तमाम विमान इमरजेंसी लैंडिंग करता हुआ फिलहाल ये नजर आ रहा है। अपने आप में ऐतिहासिक, और ये ऐसी सड़क जो सिर्फ वाहनों के लिए नहीं बल्कि लड़ाकू विमान भी जिस पर लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि वहां पर जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज अब से कुछ देर बाद यहां पर पूरा एरियल शो भी होगा। कई सारे लड़ाकू विमान यहां पर उड़ान भरते हुए और लैंड करते हुए नजर आएंगे। इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक अहम एसेट के रूप में ये जो सड़क है वो काम करती हुई नजर आएगी, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। और सीधे तौर पर आपातकालीन तैयारियों और साथ ही हाईवे को रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता को ये दिखाता हुआ नजर आएगा। भारतीय वायुसेना की ताकत भी अब से कुछ ही देर में यहां पर नजर आएगी, क्योंकि दोनों तरफ ये जो लैंडिंग फैसिलिटी है इसकी दोनों साइड पर फेंसिंग भी की गई है। सड़क किनारे की जो दुकानें वो भी हटाई गई है, और जानवरों और लोगों के जो प्रवेश है उस पर भी वहां पर रोक लगा दी गई है। तो अपने आप में काफी खास है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये भारत की आत्मनिर्भर और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जहां पर जो सड़कें हैं वो सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं है बल्कि डिफेंस के लिए भी अब तैयार की जा रही हैं, जिससे कि आपात स्थिति में इन सड़कों पर लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सके, या फिर अगर नागरिक विमान है और इमरजेंसी में अगर उन्हें लैंड कराना पड़े तो वो उन्नयनेर বাবে সদা তৎপৰ মাননীয় प्रधानमंत्री महोदयक विपुल हाथ चापरेৰে আমি स्वागतम जनाइছো। तालियों की गड़गड़ाहट से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से स्वागत करते हैं। এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। असम की संस्कृति के प्रतीक गामोछा से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। एया गामोचारे माननीय प्रधानमंत्री महोदयक आमी सम्बर्धना जनाइছো। एबार অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আন এক প্ৰতীক জাপিৰে আদৰণি प्रधानमंत्री महोदयक सम्बर्धना जनाब माननीय मुख्यमंत्री महोदय। असम के संस्कृति के प्रतीक है ये जापी जो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। चुटिया राज्यर अंतिम गराकी रानी सती साधनीर एखन प्रतिच्छवि माननीय प्रधानमंत्री महोदयक उपहार हिसापे आगबढ़ाबलै माननीय मुख्यमंत्री महोदयक आमी अनुरोध जनालो। मुगात सोन और प्राकृतिक भावे तैयारी रंगेरे निर्माण करा होइसे এই प्रतिच्छवि। वीर रानी सती साधनी का एक प्रतिच्छवि उपहार स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। अब मैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। भारतीय वायुसेना का एक स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार के तौर पे दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आसन ग्रहण करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ।
अब वो पल आ रहा है जहां नीले आसमान में भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए नजर आएगी। এতিয়া নীলাকাশত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি সামৰ্থ্য আহক আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। সাক্ষী হৈ ৰওঁ অভূতপূৰ্ব এয়াৰ শ্ব'ৰ। Before we get on to the brass tacks, let's familiarize ourselves with the flow of today's events. The event will start with the takeoff of air superiority fighters of the Indian Air Force, the Su-30 MKI and Rafal lined up on the far right edge of the runway, followed by touch-and-go maneuvers by AN-32 aircraft. Thereafter, we will witness overshoot and landing operations by Su-30 MKI and Rafale fighter jets. At the end, special heliborne operations and humanitarian assistance and disaster relief will be demonstrated by our very own indigenous advanced light helicopter ALH Mark III. देवियों एवं सज्जनों, मुख्य कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचित हो जाएं। सबसे पहले हम भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की गर्जन करता फ्लाई पास्ट का साक्षी बनेंगे, जो इस ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके बाद मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर AN-32 विमान, सुखोई 30 MKI और रफाल लड़ाकू विमानों द्वारा टच एंड गो अभ्यास और लैंडिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन तथा उन्नत हेलीकॉप्टरों के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना के पायलटों की सटीकता और कौशलता को उजागर करता है। इसके बाद ये लड़ाकू विमान मुरान राजमार्ग से टेक ऑफ करेंगे, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना के संचालन के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। In a nation as vast and diverse as India, the ability to respond swiftly in the times of crisis is not merely a necessity, it's a solemn commitment. A commitment that Indian Air Force and leadership have consistently demonstrated, ensuring protection and preparedness of our borders, skies and citizens. With the vision of strengthening the Indian Air Force's operational reach, this project marks a new era in the national security, ensuring protection and preparedness of our borders, skies and citizens. With the vision of strengthening the Indian Air Force's operational reach, this project marks a new era in the national security and defense capabilities. The emergency landing facility is an innovation that will allow fighter aircraft, transport planes and helicopters to make critical landings even in the most remote and inaccessible regions of our country. आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठे हुए हैं जहां हम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के उपयोग को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और अभिनव विचारों को दर्शाता है। वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना ने एक नया कदम उठाया था, एक ऐसी कल्पना को विकसित करते हुए जो भारत के राजमार्गों को सामरिक क्षमता के रूप में बदल दे। एक ऐसी दृष्टि जिसमें जो राजमार्ग पहले लोगों और सामान के यातायात के लिए थे, उन्हें भी आपातकाल के दौरान रनवे बनाया जा सकता है। ये एक प्रगतिशील और दूरदर्शिता से भरी सोच है, जो न सिर्फ अनजाने संकटों का सामना करने में मदद करेगी, बल्कि राष्ट्र को हर स्थिति का सामना करने की ताकत दे रही है। And now we commence today's flying operations. To the far right of the runway, call sign Karn, piloted by Group Captain Saurabh Adhikari with Flight Lieutenant Mansi. The Su-30 MKI is now ready to take flight to the blue yonder. The aircraft delivers raw, unmistakable power. And look out for the air-to-air missiles at the wingtips, allowing the fighter to transform instantly from a highway visitor to an air dominance predator. Watch closely the thrust vectoring nozzles and how they assist in early liftoff despite the aircraft mass. कॉल साइन कर्ण उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस विमान की शक्ति अचूक और अद्वितीय है। यह लड़ाकू विमान तीव्र गति के साथ ऊपर जाएगा और देखते ही देखते हमारे आकाश का रक्षक बन जाएगा। And notice the aircraft is now opening full power.
And now the afterburners are engaged. And now call sign ELF‍ය, piloted by SCON leader Masan. The Rafal aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft, call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and support can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Muran Emergency Landing Facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in WIC formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron, led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मुरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 लड़ाकू विमान। In a short while, the WIC formation will emerge tearing through the clouds. Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty Su-30 MKI. The Sukhoi 30 is the mainstay of Indian Air Force. This air superiority multi-role fighter jet is capable of employing modern long-range precision weapons like BrahMos and Astra. It's one of the most agile platforms of the Indian Air Force. Its operations from this emergency landing facility, combined with lethal weapon systems, provide reach beyond borders in no time. यह लड़ाकू विमान आधुनिक लंबी दूरी के सटीक हथियार जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को संचालित करने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना के सबसे फुर्तीले और सक्षम विमानों में से एक है।
इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से इन विमानों का संचालन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ मिलकर सीमाओं के पार भी त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। And now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the military aviation. Look to the right. Call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority. कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। कॉल साइन अर्जुन 2, जिसका संचालन विंग कमांडर सौरभ जायसवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश पुनिया कर रहे हैं, अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है। And now the most awaited moment, coming in from the far right, call sign Arjun 1, piloted by Group Captain APS Saini with Flight Lieutenant Jadhav, is now aligning for landing. Weighing over 38 tons, this twin-engine fighter demands nothing but absolute precision while landing on this highway. And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. And now coming in from the right, in the wing formation, are the Rafales of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. Emerging from the horizon, the Rafale, India's most advanced multi-role fighter, tip of the spear in Indian Air Force's arsenal. तेजस्वी आभा के साथ दाहिने तरफ से आते हुए रफाल फाइटर जेट। And now look out for the sharp peel off as the aircraft will now take a circuit. And now look out for the sharp peel off. Against the backdrop of Jai Ho, the fighters proudly roar over the skies of Assam and the mighty Brahmaputra Valley. Rafale is a 4.5 generation fighter jet spearheading the Indian Air Force's air operations. It's capable of carrying weapons like Scalp and Meteor missiles and is equipped with one of the most advanced avionics. The Rafale's operation from Moran demonstrate Indian Air Force's commitments towards securing national interest and staying true to be the sentinels of the eastern skies. रफाल एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो वायुसेना के हवाई अभियानों का नेतृत्व करता है। यह स्कैल्प और मेटेओर जैसे अत्याधुनिक शस्त्र ले जाने में सक्षम है। And now Abhimanyu 2 and 3 will carry out a low overshoot over the ELF and number 1 will land. Coming in from the right, behind the controls, Flight Lieutenant Shoravir.
कॉल साइन अभिमन्यु 2, जिसका संचालन स्क्वाड लीडर चांदगुड़े कर रहे हैं, ओवरशूट के लिए अग्रसर है। यह लड़ाकू विमान राष्ट्र की सुरक्षा का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे साहस और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। And here comes call sign Abhimanyu 1, piloted by Group Captain Arun Kumar, aligning for landing. And touchdown. This is where Rafal excels. Short landing distance and high authority. Perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. Having seen the fighter operations, the splendid and immaculate display from this emergency landing facility, next to come is the advanced light helicopter. This indigenously developed helicopter is not only a symbol of technological excellence, but a lifetime during times of crisis. एएलएच हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एक जीवन रेखा भी है। कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की जब बाढ़ या भूकंप के कारण हमारे देश का कोई हिस्सा दुर्गम हो जाता है, जब आपदा में फंसे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब यह विमान सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। आज हम इसके दोनों स्वरूपों के साक्षी होंगे। शांति काल में यह जीवन रेखा है और युद्ध के समय एक सजग एवं सक्षम योद्धा है। এতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহি আছে ভাৰততে নিৰ্মিত শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ ALH। এই হেলিকপ্টাৰখন কেৱল এটা যন্ত্ৰই নহয়, এই বিপদৰ সময়ত আমাৰ বাবে এক আশাৰ ৰশ্মি। And now, ladies and gentlemen, shift your gaze towards the far right. Coming in line astern formation are Nakul 1, flown by Wing Commander Amber and Flight Lieutenant Mayuk, and number 2, flown by Wing Commander Himanshu and Flight Lieutenant Janvi. They'll be making a swift landing at this ELF. अब आपके सामने अदम्य साहसी गरुड़ कमांडोज के साथ तीव्र गति से अग्रसर होता हुआ नकुल फॉर्मेशन। Watch closely, as you would not want to miss out that in no time at all, our elite special forces, the Garuds, will move on to the objective area. The precision, the speed and lethal accuracy, all in motion. Ladies and gentlemen, be on the lookout and see how swiftly the Garud commandos tread onto the objective area. Their planned and precise moves help them achieve tactical advantage, taking the enemy by surprise. पायलटों की दक्षता को ध्यान से देखिए। अपने मिशन को सफल करने के पश्चात शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित दूरी स्थापित कर चुके हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी टुकड़ी जो पूर्णतः सजग और शत्रु की सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए तैयार है। In situations of natural calamities, the Indian Air Force has been at the forefront of nation's humanitarian assistance and disaster relief efforts.
In such eventualities, citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. Here you see call sign Sehdev 1, piloted by Wing Commander Chandan and Squadron Leader Ashwant, and number 2, piloted by Squadron Leader Anil and Flight Lieutenant Shashank, coming in configured as casualty evacuation platform. Be on the lookout as Sehdev sweep in for humanitarian assistance to rescue the citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety. Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care. The aerial articulation of a rising India. This indigenous marvel stands as a testament to India's vision of Atmanirbhar Bharat. And with this, we come to the end of today's flying display and operationalization of the first emergency landing facility of the Northeast India here at Moran. We now prepare to bid farewell to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue, carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सड़कों, रेल मार्गों, इमरजेंसी फैसिलिटी है उससे वो विमान से उतरे और हमने देखा कि ये भारतीय वायुसेना या मरानर পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো মৰানৰ পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ য'ত নেকি ঐতিহাসিক অৱতৰণ কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধা ঘণ্টা জোৰা ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ সমৰকলা উপভোগ কৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিশেষ এয়াৰ শ্ব' উপভোগ কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে C-130 হাৰকিউলিছ বিমানেৰে অৱতৰণ কৰি এক বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী কৰিলে আজি অসমবাসীক তথা মৰাণবাসীক মৰাণৰ জনতাই আজি এই বিৰল এক বিশেষ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিলে এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰল মৰাণৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে
ইয়া 4.2 কিলোমিটাৰ যুক্ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেদৰে আজি ঐতিহাসিক অৱতৰণ কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ শৌৰ্য শক্তি সামৰ্থ্য এনেদৰে আজি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই জৰুৰী অৱতৰণ সেৱা মুকলি কৰি দুৰ্যোগৰ সময়ত বা যুদ্ধৰ সময়ত এক অপৰিহাৰ্য সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল এই ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰলৈ বিশেষ বাৰ্তা দিয়া হ'ল আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই এয়াৰ শ্ব'ৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই বিশেষ অৱতৰণৰ জৰিয়তে ৰঙা চিনলৈ এই গৰ্জন এক প্ৰকাৰ ভাৰতৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা দেশৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ প্ৰতি অহা প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান কেনেদৰে ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ সক্ষম ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ এই এয়াৰ শ্ব'ৰ জৰিয়তে তাৰেই এক প্ৰতিচ্ছবি আজি দাঙি ধৰা হ'ল মৰাণৰ ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মুকলি কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত আজি এনে এক বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ল অসমবাসী ইয়া চীন সীমান্তত ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ বিশেষ গৰ্জন ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ শক্তি সামৰ্থ্য শৌৰ্যবীৰ্যৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতৰ যি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ যি গুৰুত্ব তাকো আজি এনেদৰে প্ৰতিফলিত কৰিলে এই এয়াৰ শ্ব'ৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ 16খনকৈ যুঁজাৰু বিমান ফাইটাৰ জেটৰ ভিতৰত যি নেকি মেড ইন ইণ্ডিয়া তেজছ ভাৰতৰ গৌৰৱ ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ গৌৰৱ তেজছৰো আজি বিশেষ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা হ'ল এই এয়াৰ শ্ব'ত Sukhoi 30 MKI, Rafal, তেজছকে ধৰি হাৰকিউলিছ বিমানৰ অৱতৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ সমৰকলা আজি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল ইতিমধ্যে ফ্ৰান্সৰ সৈতে ঐতিহাসিক চুক্তি ৰাফেল যুদ্ধ জাহাজক লৈ ফাইটাৰ জেট ৰাফেলক লৈ আৰু বিশেষ চুক্তি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত 114খন ৰাফেল ক্ৰয় কৰাৰ আন এক ঐতিহাসিক চুক্তি ইতিমধ্যে সম্পাদন হৈছে ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত আৰু ঠিক তেনেদৰে মেড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ ওপৰতো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বৰ্তমান প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত আৰু ভাৰতৰ দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত তেজছৰো আজি এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল তেজছ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডৰ দ্বাৰা মেনুফেকচাৰ কৰা এই তেজছৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনো আজি দাঙি ধৰা হ'ল দ্বৈত ব্যৱহাৰযোগ্য ELF ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশজুৰি 28ৰ পৰা 29টাকৈ ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনী আৰু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয় আৰু ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীয়ে সমগ্ৰ দেশজুৰি এনেদৰে জৰুৰীকালীন সময়ত বা যুদ্ধকালীন সময়ত ব্যৱহাৰযোগ্য হোৱাকৈ 28ৰ পৰা 29টাকৈ ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰে প্ৰায় 15টাকৈ ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে আৰু ইয়াতেই নৱতম সংযোজন ঘটিল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এয়া মৰাণত নিৰ্মাণ কৰা 4.2 কিলোমিটাৰ যুক্ত ELF ঘাইপথ এয়া গামোচাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছো ये चाबी जो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है আজি এক ঐতিহাসিক ক্ষণত এই ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰে ইয়াৰ উপৰিও এনে ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইয়াৰ পূৰ্বে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুকলি কৰা হৈছিল আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ এক্সপ্ৰেছৱেত 2017 চনতেই ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মুকলি কৰা হৈছিল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল
ঠিক তেনেদৰে দেশৰ আন আন প্ৰান্ততো ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ বাৰ্মাৰত 2021 চনত ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মুকলি কৰা হৈছিল ৰাজস্থানত ELF যুক্ত 3টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই সুবিধা বৰ্তমান আছে ঠিক তেনেদৰে দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্য যেনে বিহাৰ হাৰিয়ানা জম্মু কাশ্মীৰ তামিলনাডু পঞ্জাব উত্তৰ প্ৰদেশতো আছে ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঠিক তেনেদৰে পশ্চিমবংগ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গুজৰাটতো আছে ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু অসমত এয়া মৰাণত প্ৰথমটো ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আজি মুকলি কৰা হ'ল কেৱল এইটোৱেই নহয় অনাগত সময়ত অসমত আৰু মুঠ 5টাকৈ ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যেই গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আজি এনেদৰে ELF যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মুকলি কৰি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্তৰ মুকলি কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান বিশেষকৈ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ আহিছে বিগত সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে বাংলাদেশৰ যি শেহতীয়া পৰিস্থিতি আছিল যোৱা 18টা মাহ জোৰা যি অৰাজকতাপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতি বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে ভাৰত বিৰোধী যিসমূহ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল যদিবা এতিয়া বাংলাদেশত নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছে বা গঠন হ'ব নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে তাৰিক ৰহমানে শপত গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বলৈকে যোৱা 18টা মাহত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ বিশেষকৈ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী মহম্মদ ইউনুছে চীনক উচতাইছিল এই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ চিকেন নেকক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ফাদিল হৈছিল বৃহত্তৰ বাংলাদেশৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাই অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সামৰি লোৱা বিতৰ্কিত মেপ পাকিস্তানৰ সেনা বিষয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল আৰু এয়া হয়তো সাবুৱাৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ ঘাটিৰ দৃশ্য আজি যেহেতু মোদী প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাবুৱাস্থিত ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ ঘাটিত উপস্থিত হৈছিল আৰু তাতেই কিছু ৰূপৰেখা এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰধানমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে দিল্লীৰ পৰা সাবুৱাৰ এয়া ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ ঘাটিত উপস্থিত হয় এয়াৰ চিফ মাৰ্চালৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিছু বাৰ্তালাপ কৰিছে কিছু আভাস দিয়া হৈছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশটোত কিছু আভাস এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এয়াৰ চিফ মাৰ্চালগৰাকীয়ে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে 4.2 কিলোমিটাৰ যুক্ত ELFৰ কিছু আভাস এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গুৰুত্ব ELFৰ গুৰুত্ব কিমান গুৰুত্ব এই ELFৰ সেইখিনি বিষয় আলোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়াৰ চিফ মাৰ্চাল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এয়া সংগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু হেয়া ভিডিঅ ৱালত ELFৰ গুৰুত্ব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কিমান অপৰিহাৰ্য আছিল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মৰাণৰ এই কাৰ্যসূচী সামৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব
লাচিত ঘাটত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নৱনিৰ্মিত ঐতিহাসিক সেতু কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি মৰাণৰ জনতা অভিভূত হৈ পৰে এই আধা ঘণ্টাৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ এয়াৰ শ্ব' উপভোগ কৰি। মৰাণৰ আকাশমাৰ্গত বিকট শব্দৰে গৰ্জন কৰি শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰক বিশেষ বাৰ্তা দিলে আজি ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে। এখনৰ পিছত আনখন যুঁজাৰু বিমানৰ সমৰকলা উপভোগ কৰি সকলো অভিভূত হৈ পৰে। যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত। ইয়াৰ দৃষ্টিনন্দন এক পৰিৱেশ মৰাণৰ আকাশমাৰ্গত। And thrust vectoring authority. अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है। Weighing over 38 tons, this twin-engine fighter demands nothing but absolute precision while landing on this highway. And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. And now coming in from the right, in the wing formation, are the Rafals of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. And now look out for the sharp peel-off. এয়া বাইপাছত নিৰ্মাণ কৰা ELF কিমান জৰুৰী বা কিমান অপৰিহাৰ্য অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে। এয়া নতুন ভাৰত, নতুন অসম, নতুন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক নতুন দিগন্তৰ বাট মুকলি হ'ল। এয়া মৰাণৰ ELF উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো জৰুৰীকালীন অৱতৰণ সুবিধা। ভাৰতীয় বায়ুসেনাই জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সামৰিক আৰু অসামৰিক বিমানৰ অৱতৰণ আৰু উৰণৰ সহায়ক হিচাপে বিশেষভাৱে সাজি উলিয়াইছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যুদ্ধ অথবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত এই ELF হ'ব অত্যন্ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা, এক অপৰিহাৰ্য সম্পদ, যি নেকি দ্বৈত ব্যৱহাৰযোগ্য এক আন্তঃগাঁথনি হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা এই ELF, যাৰ শক্তি সামৰ্থ্যৰ কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰা হৈছে, য'ত 40 টন পৰ্যন্ত ওজনৰ যুঁজাৰু বিমান আৰু 74 টন পৰ্যন্ত সৰ্বোচ্চ টেক অফ কৰিব পৰা বিমান চম্ভালিব পাৰিব এই বাইপাছে। Call sign Abhimanyu 1, piloted by Group Captain Arun Kumar, aligning for landing. And touchdown. This is where Rafal excels.